یہ تقریباً 10 سے 15 چیزیں یہ آپ نے استعمال، اللہ پاک کی کرم نوازی سے آپ کو پائلز کا مسئلہ فوری طور پہ کلیئر ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اپریٹ نہیں کروانا یاسر بھائی، اپریٹ کروائیں گے نا کڑ لگوائیں گے، پھر آپ کو دوبارہ بن جائے گا، پھر کڑ لگوائیں گے پھر بن جائے گا۔ فیملی کے ساتھ آپ میرے پاس آئے نا، میں اگر یاسر بھائی کہہ دوں نا کہ آپ کا بیٹا یہ نفسیاتی ہے، آپ اگر نفسیاتی نہیں ہوگے آپ نفسیاتی بن جاؤ گے، کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے آپ ڈاکٹر یا حکیم کی بات انسان ذہن سے نہیں نکال پاتا، وہ سوچ کے پھر سوچتا رہتا ہے کہ وہ بیماری اصل میں کریٹ ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے۔ ایک اور نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور ہمیشہ کوشش یہی ہو رہی ہے ہماری کہ ایسا ٹاپک سلیکٹ کریں جو بہت ہی زیادہ عام ہو، اور ایسا ہو جو ہم لوگ ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنے سے کتراتے ہوں، اور ہر کسی کو نیڈ بھی بہت ہو، کوئی ایسا علاج مل جائے جو بہت ہی زیادہ ریزنیبل پرائس کے اندر ہو اور بھروسے مند ہو۔ صحیح، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ یاسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم۔ حکیم صاحب، میرے پرانے ویورز آپ سے مستفید بھی ہو رہے ہیں، نیو ویورز کے لیے اپنی تھوڑا سا انٹروڈیوس کر دیجئے، اور جو ہم نے آج پائلز کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس کی کیا ڈیٹیل ہے تھوڑی بہت بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام یاسر بھائی ہربلسٹ علی اعظم ہے، میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اور الحمدللہ میں عرصہ 20 سال سے بطور ہربلسٹ اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس پروردگار نے مجھے خدمت خلق کے شعبے سے منسلک کیا۔ اب تک ہمارے پاس بواسیر، پائلز، اعصابی ویکنس، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بات کری تھی، بچیوں کے ساتھ ایک معاملات ہو جاتے ہیں جن کی سکن کا پرابلمز ہو جاتا ہے، ایکنی سکارز ہو جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ہم نے الحمدللہ بات کری تھی۔ تو ہمارے پاس اس طرح کے بے شمار لوگ آتے ہیں، لیکن ایک یاسر بھائی ایسی پرابلمز ہے جو پائلز کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تقریباً 70% اگر 75% یاسر بھائی یہ جو پرابلم چل رہی ہے، اور یہ بیچارے جن کے ساتھ ہوتی بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کسی ڈاکٹر، یہ بیماری ایسی ہوتی کسی کو بندہ بتا بھی نہیں سکتا، بتاتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، لیکن آج جو میں نسخہ دوں گا اس کے استعمال کرنے سے اللہ پاک کی کرم نوازی سے پائلز کا مسئلہ آپ گھر پہ ختم کر سکتے ہیں۔ جن کو سٹارٹنگ میں پائلز کا مسئلہ آتا ہے، یا جن کو بہت زیادہ پرابلمز بڑھ سکتی ہے، یا جو لوگ اپریٹ کرواتے ہیں، کیونکہ یاسر بھائی اس میں ہمیشہ لوگ جو اپریٹ کرواتے ہیں، اپریٹ کروانے کے بعد بھی وہ پرابلم جو ہے دوبارہ بن جاتی ہے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، لائن وائز چلتے ہیں۔ حکیم صاحب مجھے بتائیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، پہلے یہ بتائیں۔ پائلز بواسیر کا مرض جو ہے پاکستان میں عام ہے، اور اگر اس مرض پر بر وقت علاج اور تشخیص نہ کی جائے تو یہ مرض بڑھنے کے جو چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بواسیر یاسر بھائی کم ایج میں، زیادہ ایج میں، بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں جن کو کم ایج میں ہو جاتی ہے اور زیادہ ایج میں ہوتی ہے، یہ کسی ایج میں بھی ہو سکتی ہے، بواسیر کا کوئی ایسا نہیں۔ قبض اور بواسیر ایسی مرض ہے جو انسان کی طبیعت میں بے چینی اور سبب پیدا کرتی ہے۔ بواسیر کا علاج ممکن ہے اگر وقت پر کر لیا جائے۔ بواسیر کا شمار نہایت تکلیف دہ بیماریوں میں کیا جاتا ہے، اور بڑی آنت میں اور مقد میں جب سوائلنگ ہو جاتی ہے، جس کو ہم بواسیر کا مسئلہ کہتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو انٹرنل بواسیر کا مسئلہ آتا ہے جس میں فیچولر کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو باہر مسے بن جاتے ہیں جو بیچارے اپریٹ کرواتے ہیں اور ان کو بلیڈنگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یاسر بھائی بہت سارے لوگ تو بیچارے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کراچی میں اور ہمارے بہت سارے ایسے جو ایریاز ہیں، جو شہر ہیں، جن میں پانی کا استعمال کم کیا جاتا ہے کیونکہ ہوا میں نمی ہوتی ہے، نمی کی وجہ سے وہ پانی کم استعمال کرتے ہیں۔ یاسر بھائی ہمارے جسم میں 70% پانی ہے، 30% چربی ہے۔ جب آپ اپنی پانی کی مقدار پوری نہیں کریں گے تو آپ کے آنتوں میں خشکی آئے گی۔ بالکل بالکل۔ تو اس کا کوئی سیزن وغیرہ ہوتا ہے کیا؟ جی سیزن سر، یہ سردیوں میں پائلز کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سردیوں میں لوگ، آپ نے یہ والا ٹاپک بھی سلیکٹ کیا اس بار، اس لیے کیونکہ پائلز کی وجہ سے، سردیوں کی وجہ سے لوگ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں اور پانی کی مقدار پوری نہیں ہو پاتی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں بواسیر ایک عام بیماری ہے جو بے شمار لوگوں میں کثیر تعداد کو متاثر کرتی ہے۔ اس کے علاج کی طرف اگر بر وقت توجہ نہ دی جائے تو اس کی علامت شدت اختیار کر جاتی ہے، جن کا بعد میں قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ذہنی اور اعصابی تناؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے جو ہے وہ ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اور بڑی پرابلمز آ جاتی، تو اس کو سر، اس کے لیے یہ بڑی ایک اذیت ناک جو ہے بیماری ہوتی ہے۔ بالکل، سولوشن کی طرف تو انشاءاللہ بڑھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس سے بچا کیسے جا سکے؟ جن کو نہیں ہوا ان کے لیے تو پہلے بتائیں۔ جی اس کے لیے میں یاسر بھائی، اس کے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو بیماریوں کی وجہ سے زیادہ جو ہے یہ بواسیر کا مسئلہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو بواسیر کا جس کی وجہ سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ موٹے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے، دائمی قبض ہوتی ہے، موٹاپا، تیزابیت، ایسیڈیٹی،
आंतड़ियों जो होती है ना, आंतड़ियां बेसिकली अच्छा कहते देखिए, हैं अब समझ आ रही है कि एक वीडियो में हकीम साहब ने मुझे बताया था 70 बीमारियों की वजह कब्ज है। कब्ज है जी, तजाबियत और कब्ज। आंतड़ियां जो होती है ना, ये बेसिकली हमारी नसें होती हैं, इन पे जब स्वेलिंग हो जाती है तो आपको जो है वो पाइल्स का मसला जो है सामना करना पड़ता है। या आपको पता है ज्यादा जो लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं वो ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वो भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको कब्ज होता है। कब्ज से जो ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आती है। या पानी का कम इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया सर्दियों में अमूमन ज्यादा लोग जो है पानी का कम इस्तेमाल करते हैं यासर भाई, उससे भी ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। और इनसे बचने के लिए एक ही है कि पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आपको कब्ज होता है, तजाबियत होती है, एसिडिटी होती है, आप फौरी अपने मौलिद से राब्ता करें। आपको ये चीज नहीं होनी चाहिए। अल्लाह पाक की करम नवाजी से पाइल्स का मसला नहीं आएगा सामने। हकीम साहब, इसका सबसे बेस्ट जो ना, सबसे बेस्ट जो परहेज है ना, वो मेरे व्यूअर्स को बताइए। अच्छा, इसमें सबसे पहले जिन चीजों से अवॉइड किया जाए, सबसे पहले बड़ा गोश्त है, खट्टी चीजें हैं, चावल है, गोभी है। जाती कर देते हैं आप, यकीन सर ये तली हुई चीजें हैं, ये उनके लिए जिनको पाइल्स का मसला स्टार्ट हो जाता है सर। फिर तो बाकी तो सब खाएं, हम भी खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने वो कोल्ड ड्रिंक, बर्गर वगैरह सब बंद करवा दिया हमारे लोगों। काफी लोगों के मुझे नेगेटिव आए, उन्होंने कहा हकीम साहब खुदा का खौफ करे, ये तो चीजें हमारी फेवरेट, लेकिन जो इस बंदे को बीमारी हो वो इस चीज से अवॉइड करे। हम सबको बंद नहीं करवाते हैं, आप जो मर्जी खाएं, लेकिन मैं कहता हूं कि खाना खाने के बाद पैदल वॉक करा करें। अच्छा, इसमें यासर भाई मैं बता रहा था, गोभी, तली हुई चीजें, एशिया तली हुई चीजें जैसे पकौड़े, समोसे, बर्गर, शवारमा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, तेज मसाले वाली अशिया, सब्जी में मटर का इस्तेमाल जो है ना, ये फौरी पाइल्स को जो है वो अफेक्ट करता है। और बैंगन है, दाल चना है, दाल मसूर है, और खसूसी तौर पर तमाम किस्म की बेकरी आइटम से हम जो है वो पाइल्स के लिए ये बंद कर दी जाती है। ये तकरीबन 10 से 15 चीजें ये आपने इस्तेमाल करें। बाकी जो है वो नॉर्मल तकरीबन चीजें आपने छुड़वा दी हैं। आप ऐसा बताएं कि इस्तेमाल क्या करें वो बताएं। अच्छा सर, इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है, कुछ चीजें को अपनी रोजमर्रा की खुराक का हिस्सा बनाएं। जैसे कि रोजाना 2 चम्मच जैतून का ऑयल पीने से अल्लाह पाक की करम नवाजी से पाइल्स में बहुत फर्क आता है। क्योंकि जैतून का तेल तो बताया जाता है जी ऐसे पी लें, आप उसको रोटी के ऊपर लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी उसको सब गोल छिलके में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तुखबलंगा है सर, तुखबलंगा का भी आपको तो पता है मैदे को ठंडा करता है। साबूदाना है, इंजीर का इस्तेमाल है, जौ का दलिया है, इससे भी तकलीफ बहुत ज्यादा हद तक जो है वो कम हो जाती है। सबसे जो अहम चीज है वो मेहंदी के पत्ते हैं सर। रात को पानी के अंदर मेहंदी के पत्ते भिगो दें और पूरी रात पड़े रहें, सुबह उसको आप उसके अंदर ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद उसका पानी इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको पाइल्स का मसला फौरी तौर पे क्लियर होगा। अल्लाह पाक की करम नवाजी से करते हैं भाई, पॉइंट टू पॉइंट सर। ये वो चीजें हैं जिनकी स्टार्टिंग में जिनको पाइल्स का मसला आ रहा होता है, ये उनके लिए इफेक्ट कर, उनको ये फौरी तौर पे कवर कर लेती है। इसके अलावा सर सब्जियां हैं, फल का इस्तेमाल करें, और दूध है, खुराक में पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहता हूँ यासर भाई, कोई भी बीमारी है आप पानी की मकदार बढ़ा दें, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक जो है बीमारी सर 100% कम हो जाती है। इसी पाइल्स के बारे में और डिटेल में अगर इनसे पूछना हो तो कांटेक्ट नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उससे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा और क्या क्या आप ट्रीट करते हैं? सर इसके अलावा मैंने एक ऐसी दुआ है जो कब्ज और कोई भी बीमारी है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बताते हैं, जिनको पाइल्स का मसला हो जाता है, कब्ज का मसला हो जाता है। अभी एक दुआ आप बैक कैमरा मुझे भी बता रहे थे कि वॉशरूम जाने की आपको दुआ पता है? एग्जैक्टली सर, वो हमारे हम जिस मदरसे में जाते थे, आप लोग हम मदरसे में जाते थे छोटे छोटे, तो हमें दुआएं याद करवाई जाती थी कि ये इसके लिए दुआ है, ये खाना खाने से पहले दुआ है। तो जैसे वो वॉशरूम जाने से हमें जो दुआ पढ़ी जाती है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खुबाइसी। बहुत सारे लोगों को पता होगा। यासर भाई मेरे जानने वाले को ये मसला था, मैंने उसको बोला ये दुआ पढ़ो, अल्लाह पाक की करम नवाजी से उसके साथ जो बाकी भी मामला थे वो भी खत्म हो गए। हम जो खाना खाते हैं उसकी दुआ है, खाना खाने के बाद की दुआ है, कपड़ा पहनने की दुआ है, ये सब हम इन चीजों पे करें तो हमें आज किसी डॉक्टरों या हकीमों के पास जाने की जरूरत नहीं सर। अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% मैं कहता हूँ आपका मसला ठीक हो जाएगा। अब यासर भाई जो इसके लिए नुस्खा है मैं वो बताऊं आपको जी। जो जिन लोगों को बवासीर का मसला आ जाता है और वो उनका नॉर्मल होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, और डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि आप इसका फौरी तौर पे ऑपरेट करवाएं, लेकिन आपने ऑपरेट नहीं करवाना। यासर भाई ऑपरेट करवाएंगे ना, कड़ लगवाएंगे, फिर आपको दोबारा बन जाएगा, फिर कड़ लगवाएंगे, फिर बन जाएगा। ये ऑपरेशन इसका हल नहीं है। इसका बेहतरीन हल जो है वो मेडिसिन से आप इस चीज को रिजॉल्व करें। जैसे ये अक्सर थायराइड का मसला हो जाता है, लोग इसका ऑपरेट करवाते हैं फिर बन जाता है, गुर्दे में पथरी हो जाती है, ऑपरेट करवाते हैं फिर बन जाती है। तो सर ऑपरेशन हल नहीं है, इसका बेहतरीन इलाज है। वो इलाज क्या है? आप लोगों ने सबसे पहले क्या लेनी, नंबर 1 पे गीसू लेना है 50 ग्राम, रसौंप लेना है 50 ग्राम,
काली मिर्च लेनी है 50 ग्राम, और संजराहत ये भी लेना है 50 ग्राम, और गूंद कतीरा ये भी 50 ग्राम, और बकाटन एक कहते हैं ये आप 25 ग्राम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीजें हैं ये आप अपने उसमें लगवा दीजिएगा, ताकि बहुत सारे लोगों बेचारों को पता ही नहीं चलेगा ये हकीम साहब क्या बोल रहे हैं आप। बकाटन है ये 25 ग्राम लेनी है, और असूली नीम ये भी आप लोगों ने 25 ग्राम लेनी है। इन 7 चीजों को ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बन जाएगा। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। मैं गारंटी से कहता हूं अल्लाह पाक की करम नवाजी से कि आपको पाइल्स का मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। आप इसको जरूर इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह पूरी जिंदगी आप मुझे दुआएं देंगे। मेरे दवाखाने के अंदर यासर भाई बेशुमार लोग ऐसे आते हैं जिन बेचारों ने 3 दफा ऑपरेट करवाया है, 4 दफा ऑपरेट करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पाइल्स का मसला खत्म नहीं हुआ था। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बताया कि पानी का इस्तेमाल करो, आप ऐसी चीजें इस्तेमाल करो जिससे आप लोगों को कब्ज नहीं होनी चाहिए। कब्ज जो है सर, ये पाइल्स की ये जो माँ कही जाती है इसको, ये वैसे ऑनेस्टली बताओ तो एक बीमारी तो यही है कि डॉक्टर अगर कहते ना आप ठीक हो तो आधे से ज्यादा जहनी सुकून तो वैसे ही हो जाता है। तो डॉक्टर अगर आपको कहते हैं आप सिर्फ पानी पियो तो आपका वैसे ही इलाज सर। आप अपनी फैमिली के साथ आप मेरे पास आए ना, मैं अगर यासर भाई कह दूं ना कि आपका बेटा ये नफ्सियाती है, आप अगर नफ्सियाती नहीं होगे आप नफ्सियाती बन जाओगे, क्योंकि मैंने कह दिया आप डॉक्टर या हकीम की बात इंसान ज़हन से नहीं निकाल पाता, वो सोच के फिर सोचता रहता है कि वो बीमारी असल में क्रिएट हो जाती है। डॉक्टर साहब ने मुझे नफ्सियाती मिला, मैं नफ्सियाती हूँ। अगर नहीं होंगे आप नफ्सियाती बन जाएंगे। तो सर डॉक्टर इसका बड़ा अहम किरदार होता है। अगर मेरे पास लोग आते हैं मैं उनको हौसला देता हूँ, पानी पियो आप सही हो जाओगे, हौसला देता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा आपके अंदर कोई मसला नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। चाहे कैंसर के पेशेंट है, शफा देने वाली जात अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक होके जाते हैं। चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स होती है। यासर भाई मेरे पास बेऔलाद लोग आते हैं, अल्लाह पाक की करम नवाजी से औलाद अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मैं कहता हूँ उस पेशेंट को पकड़ो जिसका आप इलाज कर पाए। इसके अलावा हमारे पास जिनकी बिनाई कम हो जाती है, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, या ऐसी बच्चियों के साथ पीसीओएस का मसला होता है, इनफर्टिलिटीज के प्रॉब्लम्स होते हैं, मोटापे के मसले हैं, हमने हर वीडियो पिछली भी वीडियो यासर भाई की लगवाई हुई है कि आप हमारी पुरानी वीडियो भी वीडियोस के अंदर हकीम साहब को पूरा डिटेल में इंट्रोड्यूस किया था कि कहां से सर्टिफाइड है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने वीडियो बनाई यार बीमारी के ऊपर, अगर आप बाकी भी देखना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो जाके बताइएगा भी कि आने वाले टॉपिक क्या होने। एग्जैक्टली सर। तो मैं आज को हमारा बेसिकली जो टॉपिक था वो पाइल्स के हवाले से था, और पाइल्स को आप अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसको जड़ से खत्म करें, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आएगी और निजाम आपका बहुत बेहतर रहेगा। अदरवाइज हकीम साहब से जरूर कांटेक्ट कीजिएगा और डिटेल में अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए हो, और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।